निहत्ती लड़की के अल्लाह अकबर के नारों ने इंतहा पसंद हिंदुओं के दिल दहला दिए। भारतीय रियासत कर्नाटक के कॉलेज में बाहिजाब मुस्लिम लड़की पर हिंदू इंतहा पसंद दहशतगर्दों का हमला। मुस्कान ने दहशतगर्दों की आंखों में आंखें डालकर नारा तकबीर बुलंद कर दिया। बीजेपी के स्टूडेंट्स विंग ने कॉलेज में तोड़ फोड़ के बाद अपना झंडा लहरा दिया। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के बाद सूरत हाल कशीदा। मुस्लिम तालिबात ने हिजाब पर पाबंदी को मुस्तरद कर दिया। हिजाब पहनकर स्कूल और कॉलेजेस जाने का ऐलान। मलाला यूसुफजई ने बाहिजाब लड़कियों को स्कूल में दाखिले से रोकना खौफनाक करार दे दिया। भारत से मुस्लिम खवातीन को मरकजी धारे से अलग रखने का अमल रोकने का मुतालिबा। मोदी के दौर में भारत में जो कुछ हो रहा है वो खौफनाक है। किसी को भी अपनी पसंद का लिबास पहनने से नहीं रोका जा सकता। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। कहा, हिजाब पहनना लोगों की अपनी मर्जी है। लोग जिस तरह अपना लिबास पहनने में आज़ाद हैं उसी तरह हिजाब पहनने में भी आज़ाद हैं। भारत में इंतहा पसंद मोदी हुकूमत पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा, मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम तनाज़ा है। तवक्को है मसले को बातचीत से हल कर लेंगे। अफगानिस्तान को संगीन इंसानी बहरान का सामना है। आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना होगा। बलूचिस्तान के लिए इतना काम करेंगे कि दुश्मन के तमाम नापाक अज़ाइम खाक में मिल जाएंगे। सी पैक के अगले मरहले में बलूचिस्तान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का नोशकी में फोर्सेस के जवानों से खिताब। कहा, इंतशार फैलाने के लिए दहशतगर्दों को मुल्क के बाहर से फंडिंग होती है, लेकिन पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ के हमरा दहशतगर्दों का हमला पसपा करने वाले जवानों से भी मुलाकात। FC और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान। वक्त कम है, MQM फैसला करे। हुकूमती इत्तेहादी बनकर नहीं, पाकिस्तानी बनकर सोचें। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की मुलाकात के लिए आने वाले MQM वफ्द से अपील। कहा, उम्मीद है कि MQM 22 करोड़ आवाम के हक में फैसला करेगी। इमरान खान को कराची समेत पूरे मुल्क की कोई फिक्र नहीं। आमिर खान बोले, जिस तरह की मुश्किलात विफाक से पंजाब में हमारे दोस्तों को हैं, वैसी ही सिंध में हमें पीपल्स पार्टी से हैं। मुस्तकबिल में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सबको मिलकर कोशिशें करनी चाहिए। चौधरी बिरादरान से आसिफ जरदारी के बाद MQM के वफ्द की भी मुलाकात। आमिर खान और वसीम अख्तर की चौधरी शुजात और परवेज इलाही से अहम उमूर पर मशावरत। अपोजिशन जमातों की क़यादत से मुलाकातों पर तबादला ख्याल। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा, अभी तो किचन में सामान जमा हो रहा है। आमिर खान बोले कि कुछ पकेगा तो फैसला करेंगे। MQM को एक वजारत की भी जरूरत नहीं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन के राबितों में तेजी। दो बड़ी हरीफ जमातों मुस्लिम लीग नून और काफ लीग में भी राबिता। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की चौधरी बिरादरान से जल्द मुलाकात का इम्कान। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मईशत को ICU पर मुंतकिल किया। जो लंदन दवा लेने गया था वो पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आया? वफाकी वजीर मुराद सईद का सेनेट में सवाल। वजीर ममलकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान बोले, पार्लिमानी निज़ाम के समरात नहीं मिल रहे तो सदारती निज़ाम का सोच लें। मुतल्लिका वज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन का एहतजाज। शहरी रहमान ने हुकूमती रवैये को ऐवान की तज़लील करार दे दिया। तहरीक अदम एतमाद की तशहीर नहीं की जाती, जब नंबर पूरे होंगे तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि नून लीग के मंसूबों में करप्शन साबित नहीं हो सकी, जबकि मौजूदा हुकूमत की तारीख करप्शन से भरी पड़ी है। चेयरमैन नैब और साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के असासे ज़ाहिर करने का मुतालबा।
عمران خان نے ہر غریب کی جیب میں علاج کے لیے 10 لاکھ روپے ڈال دیے، جبکہ اس سے پہلے حکمران ملکی خزانے سے لندن میں اپارٹمنٹ بناتے رہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کا صحت کارڈ کی آگاہی کے لیے فیصل آباد میں ریلی سے خطاب، کہا ہم غریب کی قسمت بھی بدلیں گے اور لوٹا ہوا پیسہ واپس لیں گے۔ شہباز شریف بتائیں مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے کیسے آئے؟ عمران خان قوم کا مجرم ہے، عوام کے سامنے آ کر تو دکھائے، ہمیں گرین سگنل کا انتظار ہوتا تو گھر بیٹھ جاتے۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی ڈی جی خان میں میڈیا سے گفتگو، کہا استعفوں اور عدم اعتماد پر مشاورت جاری ہے، عوام کو ووٹ کی امانت واپس دلانے اور ایک جائز حکومت کے قیام کے لیے جدوجہد رائے گاہ نہیں جائے گی، جعلی حکومت کے ایک ایک فیصلے کو سمندر میں پھینکیں گے۔ استعفوں سے راہ فرار اختیار کرنے والی اپوزیشن کا عدم اعتماد کا شوشہ بھی ناکام رہے گا، بکھری پی ڈی ایم پہلے اپنے گھر کو دیکھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی گورنر سے عمران اسماعیل سے ملاقات میں گفتگو، کہا ساری اپوزیشن ایک نہیں ہو سکتی، اکٹھی ہو بھی جائے تو وزیر اعظم عمران خان کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پی ٹی آئی کے میئر کے امیدوار اور وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کے بھائی عمر امین گنڈا پور کی نااہلی کا حکم معطل، اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ پی ٹی آئی کارکنوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ کراچی میں ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل کی کارروائی، ایچ بی ایف سی کا سرکاری افسر گرفتار، سید وصال حیدر بیرونی انٹیلیجنس ایجنسی کا اعلی کار اور حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث ہے، ملزم کے موبائل فون سے حوالہ ہنڈی کے ثبوت بھی مل گئے۔ انسداد دہشت گردی، عدالت سوات کے جج آفتاب آفریدی کے قتل میں ملوث مرکزی ملزم گرفتار، سابق صدر سپریم کورٹ بار عبداللطیف آفریدی کے صاحبزادے دانش آفریدی کو پولیس نے سوابی سے حراست میں لیا۔ جج آفتاب آفریدی کو گزشتہ سال 4 اپریل کو بیوی، بہو اور بچے سمیت قتل کر دیا گیا تھا۔ ملک میں کورونا کی شدت میں کمی، مثبت کیسز کی شرح 5.3% پر آ گئی۔ گزشتہ روز کورونا سے 2799 افراد متاثر، مزید 37 افراد جاں بحق۔ کراچی میں مثبت کیسز کی شرح 7.6% پر آ گئی، اسلام آباد میں یہ شرح 8.5 اور کوئٹہ میں 6%۔ کراچی میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، موسم سہانا، سعدی ٹاؤن اور نارتھ کراچی میں 17 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش کے بعد کئی علاقوں میں سڑکوں پر پانی جمع، شہریوں کو مشکلات۔ محکمہ موسمیات نے آج رات بھی ہلکی بارش کی پیش گوئی کر دی۔ چیئرمین سینٹ مرزا محمد آفریدی کی زیر صدارت سینٹ کے اجلاس میں وقفہ سوالات کے دوران معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کی عدم شرکت پر اپوزیشن نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا۔ بعد ازاں کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس 30 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اپوزیشن ارکان کی غیر موجودگی میں اجلاس کی کارروائی کے دوران حکومتی وزراء نے حزب اختلاف کی جماعتوں کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا۔ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان بولے، پارلیمانی نظام کے ثمرات نہیں مل رہے تو صدارتی نظام کا سوچ لیں۔ ہمارے ملک میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، وہ صدارتی نظام پہ بھی ان کو بڑے پیڑ میں مروڑ ہے۔ وہ بھی بات تو کرو، کون تم سے سندھ چھین رہے؟ بات تو کرو۔ پاکستان اہم ہے، نظام اہم نہیں ہے۔ اگر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جس کے ہم سب ادھر پروردہ ہیں، اگر اس سے فروٹس نہیں مل رہے یا اس طرح نہیں مل رہے، سوچو، اس پہ سوچ بچار کرو۔ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ بھی ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ ہے۔ قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم فیصل، جاوید خان، اجاز چودھری سمیت ڈاکٹر ہمایوں محمد بھی اپوزیشن کو خری خری سنا گئے۔ ان لوگوں کو نہیں پتا جو کہ جیٹ بلیک فائنینشل ٹیررسٹ ہیں، جن لوگوں نے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے سر پیرس اور ایون فیلڈ کے ساری جائیدادیں بنائی ہیں، انہی کی وجہ سے فیٹف آیا ہوا ہے۔ اور یہ پھر کہتے ہیں ہاؤ ڈیئر فیٹف۔
कुछ हुकूमती अरकान ने भी वज़रा को ज्यादा वक्त देने पर डिप्टी चेयरमैन से नाला होकर वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने इजलास जुमे की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। आयशा नाज, इस्लामाबाद, अब तक। अपोजिशन जमातों ने सेनेट इजलास में वज़रा की अदम शिरकत पर एहतजाज किया है। सेनेटर शहरी रहमान ने हुकूमती रवैये को ऐवान की तजलील के मुतरादिफ करार दे दिया। आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि अपोजिशन हुकूमत की मजीद मनमानियाँ तस्लीम नहीं करेगी। इस्लामाबाद से आयशा नाज की रिपोर्ट देखिए। ऐवान में हुकूमती अरकान अपोजिशन पर गरजे बरसे तो अपोजिशन ने सेनेट की लॉबी में अपना गुस्सा निकाला। इजलास से वॉकआउट के बाद अपोजिशन अरकान ने लॉबी में बैठक जमाई। मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, वह सवालात में मौजूद ऐवान की तस्लील की गई, सिर्फ एक वजीर का जवाब देना मंजूर नहीं। एक वजीर महीनों से हर चीज का सवाल का जवाब देता है। क्वेश्चन आपको भी आप बेमायने कर रहे हैं, बेतौकीर कर रहे हैं, अपोजिशन की भी और पार्लियामान को का भी आपने मजाक उड़ाया हुआ है। तो इस तरह नहीं होता। हमारा ये वो कोरम वो बिल्कुल पूरा करें, हम इजलास बाहर करेंगे अपना। लीगी सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वज़रा सेनेट से गैर हाजिर रहते हैं। वज़ीर दाखिला के ऐवान में आने से मुतल्लिक मुतअद्दिद बार करारदाद भी मंजूर हो चुकी है। ये अना का मसला नहीं, ऐवान के तकद्दुस का मामला है। वज़ीर दाखिला के बारे में करारदाद मंजूर हुई कि वो नहीं आते और उन्हें बुलाया जाए। उनकी देखा देखी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उन्होंने आना छोड़ दिया। ऐवान को इतना बेतौकीर ना कर देना कि आप समझते ही नहीं है कि वहाँ जाना भी जरूरी है। अपोजिशन अरकान के मुताबिक वफाकी काबीना के अरकान ऐवान बाला को अहमियत नहीं देते। हुकूमती अरकान वाजिद हैं, लेकिन अपोजिशन इनकी मजीद